7:15 p.m. today is January 19, 2023. Here's your Blake's Part 2. So ito ang evening dishes memory vlog. Last session. Restart pa na ko ng cellphone nako, guys. Ala, patay. Ano siya problema? Okay, continue. Let's check. Alright. Lag lagi kong cellphone ay. Abandoned 10 to the Lab of Kids Pictures Part 2 Evening Series. After a few minutes, they were ushered back onto the truck for the next stop on the Duarte. The fighting in June may have finished, but things were still far from normal. They're driving to Queenstown. That truck is anyway. There were more operations on and propaganda around the South Sea from Germany. The trade unions here and talking about it all and actually no idea what it's going to show us, what it's about. Finally, it took us to the abandoned Okay, maulan to na session ay. Eh, magawas na ako. They gave us just a few minutes there to film, watched the whole time by our military escort. According to the UN and the Human Rights Watch, hundreds of new Lag naman kalit ng cellphone na ni. troops just 2 weeks earlier. Pag ura restart mong guni bago ta nag vlog karon orasa. Ni maura gyapon kagamay sa ano dai, phone storage.
Magsapatos na ko. Bit-bit ako face mask. Pero gaan na kay ko ang bag. Uso kong dalaan. Naman ko mga classmates. Good ay na lang eh. Never mind. Dala ko si Quinta guys. 5 ka G's. Wala mo ko ni gasto kwarta ganiha. Mura gyapon ng kwarta ganiha og karon. Oh, unsa ni Col? Sudan ako Col. La buntis naman ngaon? Ay. No, nagbaguhan lang ko ba? Unsa sudan daw? Ay dili karne? Wala fried rice. Luto gyapon sa ninang. So what's happening now? Buntis. Nayo mo na ko an. How far away are the enemy? Yaya man ako sa una. Yaya, ex-yaya. Ako ano no? Imo mo na. Ha? Are you gonna go with them? Yeah, of course. Thank you very much. Off we go. Completely unexpectedly, after a week of getting nothing, we got a phone call from the general. Within minutes, we're in a helicopter up to the front line. With Juba now firmly in government hands, the real war is taking place in the bush north of the capital. Doors Kuha only ni ko. 200 kilometers Gawas ako north ko. of Juba, but South Sudan's terrible road Kumain ako ulit. makes it a long journey by road, but a short trip by air. Kuya eh. Kapoy. Dira ko ano sa ano. Unalan ta kaning kahoy ro ma. Kuan na sa tarmar. 5,000 plus the number of walking steps for tonight, January 19, 2023. Alright. Una yung pangutana, wala sa siya kagabi eh. Okay, oh, nasi. Sila Erwina, naninang namin mangaon. Okay, step tracker. Naka-reach down niya akong 6,000 plus walking steps. Pero by the way,
kuya eh. Although nakatulog ko 7 hours. Oo. Kumataw gani alas 6. Apit alas 6 sa buntag. Nakaingon ko nga ginhawa na ako gamay kong kuwang life. I just wanna make sure na kining society Sir Albite, although wala ko nasabtan, may pasa lang ako itong drawing lang sa circuit, pwede sa AND gates, NAND gates, OR gates. Sana wala klaro mo to doon sa sir sa mga so ako man gusto ko magreklamo, kaya lang mo ng tradisyon na manggod sobrang pang teachers, although I can't consider it as tradition naman talaga, pero more likely na as a personality traits manggod sa singa ng klaseng tao. So nagmaestro si sir, pero mura magdilig na ako maramdaman yung pagka-maestro, mura na dula raman di ay. So okay lang, wala ko natunan sa iyaha, wala ko natunan sa akong classmates. Kapoy na sa Cuba sa akong life, pero sa second semester bawi-bawi ko in a way nga mag-imo ko og paraan. Siguro pagka Sabado official naman ko na nga adlaw nga last day na mo sa first semester, okay na nga second term opo. So ako'y gustong ingon sa sarili na ko, gusto ko magpaupaw. Imagine na upaw kog isa ka sima. Start ko magpaupaw sa karong Sabado. Sunod ugma na siya may tabo. Na gimingaw na ko sa kong pagkaupaw. So I can really imagine on it, right? Sounds crazy. Sabihin natin 2 bulan ko di magpagupit, pero kung magpagupit to sa Sabado, di na ako mag-vlog guys ha, di na ako mag-vlog kay giasulan ako sa sarili. Ano mag-vlog pa man ko niyan mo magpagupit, kanang personality traits sa barbero wala ko ganahin last time. So nakuan ako, bothered. Anad na lang ko nga, ingaanin na lang siguro may tabo. Sagda na lang siguro na ako sarili na ako. Ang pagupit, yun na lang i-vlog mo sarili. Kaya pila ka times naman ko nag-vlog. Actually, dua ka beses na ako nag-vlog. Nga magpaupaw. Tama ba? Nagpaupaw ba ako last time? Imposible ko magpaupaw eh. Nagkaduha itong second time. So karong Sabado, kung dili ko makalimot, magpaupaw na ko as a way of change. Magbago na ko. Wala ka times na ako nag-iingon sa sarili na ako magbago. Pero ingana ako, masig walay kabaguhan ning panahon karon, ngani ka boring, ngani ka pangit. Still I am striving, I'm doing my best to change, adapt a new lifestyle. Baga change is what I need right now. Pero kailangan seryoso ta guys. Actually unya madto pa sa balay nga ninang
Pagka walay klaro na lang pud ning kinabuhi eh. Sige na lang siguro kung di magklase si sir. Kaya usahay, magbago-bago yung isip. Isa tinuod lang last day na mangkod karon. Ganiha sa living the IT era nga subject na ay picture moments grupo. I mean kami yun mag-classmates. Wala apel si Joseph de Alto. So pipila lang sa muang wala lang yun nag-apel og picture. So i-upload sa GC. So tanaw na ko. Oh, nako yung remembrance. Oh, di ba? 2 months before akong birthday, 2 months before ang Pluto in Aquarius. Sounds crazy, right? Indeed. I must understand this situation talaga. Pero sa tinuod lang, ikapoy na ako ni kinabuhi karon eh. Pero I try my best to tolerate. Okay, wala ko kabalo sa may tabo sa Pluto in Aquarius. Karon, kayo na lang umusga sa anong dapat mangyari sa akin 2 months from now. So kung padulong ako sa Samsung guys, suot ako face mask. Although di naman kailangan magsuot ng face mask. Ako musuot, gyapon ko. As a way nga, naanad na ko. Kay bati kugnaw. Kaya ibang magsuot ng face mask, nakadagdag sa kong confidence. Atay eh. Pero tinuod. Unya guys, mag 6,000 plus na ta. Pero mugawas akong Samsung niya no. So magsabi ning Joseph niya. So madungagan na pud ni pipila ka walking steps. Kay maglipot-lipot mi. So may tabo gikan sa Samsung dito, moadto dito. Tapos lipot-lipot. Seven thirty PM na po tayo ngayon guys, okay? See you later for next vlog. Thank you for watching guys. Sabi ko.